اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، معزز سامعین، بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ الفرقان کی چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے کہ خالق کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی باتوں کو سن کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ولیوں کی صفات کو بیان فرمایا۔ لوگوں کے ہاں ولی وہ ہے جس نے لمبی لمبی تسبیحاں پہنی ہو، جبہ پہنا ہو، لوگ اس کو ولی سمجھتے ہیں چاہے اس کو سیدھا کلمہ نہ آتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی صفات بیان فرمائی ہے کہ یہ صفات اگر پائی جائے تو سمجھ لینا یہ ولی ہے، اگر یہ صفات نہ پائی جائے تو پھر ولی نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے۔ ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، جو اللہ کا ولی ہوگا وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلے گا، اس کے چلنے کے انداز میں تکبر نہیں ہوگا، عاجزی ہوگی، انکساری ہوگی، وہ یوں لگے گا جیسے کوئی بیمار چل رہا ہے، اتنی عاجزی وہ دکھائے گا۔ اور جس کے چلنے میں تکبر نظر آئے، شلوار ٹخنوں کے نیچے ہے، لباس بدماشوں والا ہے، چہرے پہ سنت نہیں ہے، لمبی لمبی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں، وٹ دے رہا ہے، تو سمجھ لیں بدماش تو ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ آج دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت سارے ایسے ولی جن سے انٹرویو لیا گیا کہ تو ولی بنا ہوا ہے، لوگوں کو اولاد دیتا ہے، بیٹا بیٹی دے رہا ہے، لوگوں کے دکھ درد دور کرتا ہے، پہلا کلمہ تو سنا، اس کو پہلا کلمہ بھی نہیں ہے، وضو کو فرائض کا نہیں پتا، اور دعویٰ کیا ہے ولی ہو۔ تو ولی جو ہے اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کے اندر عاجزی، اس کے اندر تکبر نہیں ہوگا، اس کے بول میں، چال میں، قول میں، رفتار میں، اٹھنے پھرنے میں وہ عاجزی کا عکس ہوگا، اس کے اندر تکبر چیز نہیں، تکبر نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اور دوسری نشانی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا،
وہ جاہلوں سے مخاطب بھی نہیں ہوگا. یہاں بات سمجھنے کی ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، وہ جاہلوں سے بات نہیں کرے گا، مخاطب نہیں ہوگا. ہاں کوئی جاہل اس سے مخاطب ہو، اس سے تکرار کرنا چاہے، اس سے بحث و مباحثہ کرنا چاہے، اس سے بات کرنا چاہے تو وہ بات نہیں کرے گا، بحث و مباحثہ نہیں کرے گا، مناظرہ نہیں کرے گا. قالوا سلاما، سلام کرتے ہوئے سائڈ پہ ہو جائے گا، بحث و مباحثہ نہیں کرے گا. یہاں ایک بات سمجھ آئی. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ کا جو ولی ہوگا وہ جاہلوں سے مخاطب نہیں ہوگا. اس کا مطلب جو ولی ہوتا ہے وہ جاہل، بولو بولو، وہ جاہل ہے. جو ولی ہوتا ہے وہ جاہل نہیں ہوتا، اس کو دین کا پتہ ہوتا ہے، دین کے فرائض کا پتہ ہوتا ہے، اس کو نماز کا پتہ ہوتا ہے، علامات کا، دین کی علامات کا پتہ ہوتا ہے. اور جس کو سیدھا کلمہ نہ آئے، جس کے چہرے پہ سنت نہ ہو، جس کے اٹھنے بیٹھنے میں آپ کو اتباع سنت نظر نہ آئے، وہ بھلا تو ہو سکتا ہے ولی. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. آج جتنے درباروں میں بیٹھے ہوئے سارے جاہل، سارے جاہل ٹوٹل. آپ ان کے انداز کو نہیں دیکھتے، ارد گرد خواتین نظر آئیں گے آپ کو، ان کے اندر شرم نام کی چیز نہیں ہوگی. بعضوں کو دبانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، عورتوں سے دبانے ہوتے ہیں، حالانکہ سب غیر مانو ہے. یہ ولی کی نشانی نہیں ہے، یہ تو جاہلوں کی نشانی ہے. ولی متبع سنت ہوتا ہے، اس سے کوئی ایسا کام سرزد نہیں ہوتا جو سنت کے علاوہ ہو. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی کے پاس ایک بندہ آیا اور 4 سال رہا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی خلوت کو دیکھا، جلوت کو دیکھا، تنہائی کو دیکھا، مجمع میں دیکھا، باہر دیکھا، گھر دیکھا اور دیکھتا رہا. اور 4 سال کے بعد اچانک اس نے جانے کی تیاری کر لی. شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا، بھائی ایسے اچانک کیسے جا رہا ہے؟ نہ تو نے آنے کا بتایا کہ تیرا مطلب کیا تھا، تو کس غرض سے آیا ہے؟ اب تو جا رہا ہے، تیرا کون سا مطلب پورا ہو گیا اب تو جا رہا ہے؟ بات توجہ سے سننا. وہ آدمی کہنے لگا، میں نے تو آپ کا نام سنا تھا، آپ بڑے وقت کے ولی اللہ ہیں، تو میں نے کہا کوئی کرامتیں دیکھوں. آج یہ بڑی غلط بات مشہور ہے کہ ولی اسی کو سمجھتے ہیں جو کرامتیں دکھائے، جو اڑ جائے وہ ولی ہے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، جس طرح نبی کے معجزات برحق ہیں، اسی طرح اللہ کے ولیوں کی کرامتیں بھی بولو برحق ہیں. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ولی سے کرامت ظاہر ہو. جو کرامتیں نے دکھائے وہ ولی نہیں ہوتا. نہیں ایسی کوئی بات نہیں. تو اس آدمی نے کہا میں 4 سال آپ کے پاس رہا، میں نے آپ کی جلوت کو دیکھا، خلوت کو دیکھا، اٹھنے کو دیکھا، چلنے کو دیکھا، باہر کی زندگی دیکھی، گھریلو زندگی دیکھی. آپ کی زندگی میں میں نے کوئی کرامت تو دیکھی نہیں، آپ کیسے ولی ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو دل پہ لکھنے کے قابل ہے. آپ نے فرمایا 4 سال میں تو نے کوئی ایسا کام دیکھا میری زندگی میں جو خلاف سنت ہو؟ 4 سال میں کوئی ایسا کام تو نے دیکھا جو خلاف سنت ہو؟ کہا ایسا تو کوئی کام نہیں دیکھا. کہا تو نے میری جلوت دیکھی، خلوت دیکھی، اٹھنا دیکھا، بیٹھنا دیکھا، چلنا دیکھا، باہر کی زندگی دیکھی، گھر کی زندگی دیکھی، یہاں تک کہ میں بیت الخلاء میں گیا، بیت الخلاء سے باہر آیا، مسجد میں گیا، مسجد سے باہر آیا، کوئی ایسا کام دیکھا ہو جو خلاف سنت ہو؟ کہا ایسا تو کوئی کام نہیں دیکھا. کہا اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ آج لوگ ان کو ولی سمجھتے ہیں جن کی مونچھیں چنگی بڑی ہو.
टोपियां बड़ी पहनी हुई हो, जुब्बे कुब्बे बड़े पहने हो, ये वले तो है, वली नहीं है। शक्ल से देखा करो, इसमें सुन्नत का नूर नजर आ रहा है कि नहीं, इसका लिबास सुन्नत वाला है कि नहीं, उठना बैठना सुन्नत वाला है कि नहीं, इसकी खलवत जलवत सुन्नत के मुताबिक है कि नहीं। अगर ये अलामतें नहीं पाई जा रही तो वलीउल्लाह नहीं हो सकता, खबीसुल्लाह हो सकता है। तो फरमाया पहली अलामत ये वइबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, जो अल्लाह के वली है उनमें आजिज़ी, उनमें इंकिसारी होती है। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जो अल्लाह के वली होते हैं उनके पास इल्म होता है, जाहिल नहीं होते। कोई जाहिल उनसे तकरार करना चाहे, कोई जाहिल उनसे बासो मुबासा करना चाहे, मुनाजरा करना चाहे, वो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम और साइड पे हो जाते, उनसे बात भी नहीं करते। और आगे फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, तीसरी अलामत ये बताई कि जो अल्लाह के वली होते हैं उनकी रात बिस्तर पे नहीं गुजरती, उनकी रात खराटे मारते हुए नहीं गुजरती, उनकी रात अयाशियों में नहीं गुजरती। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, जो अल्लाह के वली होते हैं उनकी रात मुसल्ले पे गुजरती है, उनकी रात सजदे में गुजरती है, उनकी रात क़ियाम में गुजरती है, उनकी रात रोते हुए गुजरती है, उनकी रात गिड़गिड़ाते हुए गुजरती है। वो अयाशियों में रातें नहीं गुजारा करते, वो तो रात अल्लाह को राजी करते हैं, मुसल्लों पे गुजारते हैं। पहले दौर के बादशाह भी नेक हुआ करते थे, अल्लाह के वली हुआ करते थे। सुल्तान आलमगीर रहमतुल्लाह ताला वक्त के बादशाह 5000 हदीसों के हाफिज थे, 5000 उलमा अपने दरबार में बैठा के रखते थे। उन्होंने ही फतावा आलमगीर लिखवाया उलमा से, उसमें सारे फतवे ये सुल्तान आलमगीर ने लिखवाया। इनके उस्ताद का इंतकाल हुआ तो उस उस्ताद इंतकाल से फिर एक वसीयत निकली, वसीयत ये लिखवाई कि मेरा जनाजा वो पढ़ाए जिसकी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा ना हो। तो मैंने बताया ना वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, जो अल्लाह के वली होते हैं उनकी रातें मुसल्लों पे गुजरती है। तो उस्ताद ने ये वसीयत की मेरा जनाजा वो पढ़ाए जिसकी तहज्जुद की नमाज कज़ा ना हुई हो। बंदे की कज़ा हो जाती है, कभी खुशी कभी गम कभी बीमारी कभी से कज़ा हो जाती है। जनाजा आ गया उस्ताद साहब का सामने, कोई नहीं आ रहा, बड़े बड़े उलमा अस्किया सूफिया जनाजा पढ़ने आए, लेकिन जनाजा पढ़ने के लिए आगे कोई नहीं हो रहा, क्योंकि शर्त पूरी नहीं हो रही कि वो जनाजा पढ़ाए जिसकी जिंदगी में कभी नमाज तहज्जुद कज़ा न हुई हो। असर का टाइम हुआ, कोई नहीं आया। असर के बाद एक बंदा आ रहा है, उसने चेहरा छुपाया हुआ है और आके मुसल्ले पे खड़ा हो गया, उस्तादी के चेहरे से कपड़ा हटाया और कहा उस्तादी आपने मेरी जिंदगी का राज फाज कर लिया, ये मैंने अपना अमल आखिरत के लिए रखा था। और वो कौन था? सुल्तान आलमगीर रहमतुल्लाह वक्त का बादशाह। और ऐलान किया कि जब से बालिग हुआ हूं कभी जिंदगी में नमाज तहज्जुद कज़ा नहीं। ये वली होते हैं। आजकल के वली घुंघरू डाले हुए हैं, चोला पहना हुआ है, बड़ी बड़ी लिट्टे रखी हुई हैं, वली बने हुए हैं। ये वली नहीं है, इनकी रातें यासियों में गुजरती हैं। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वली वो है जिसकी रात मुसल्ले पे गुजरे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह वक्त के वलीउल्लाह, यतीम थे, 6 साल के हुए, 7 साल के, माँ ने उठाया मदरसे में ले गए, उस्तादी के उस्तादी से कहा इसको हाफिज बनाओ। अब उस्ताद पढ़ा रहे, बेटा पढ़ो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पढ़ा, खुद आगे शुरू कर दिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, यहां से शुरू किया, पूरे 10 बारे सुना दिए। उस्ताद जी ने कहा बेटा पढ़ने आए हो पढ़ाने आए हो?
10 पारे आपने पढ़ दिए, वो भी जुबानी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह फरमाने लगे, उस्ताद जी असल में बात ये, मैं जब माँ के पेट में था तो मेरी माँ ये 10 पारे इसको हिफज किए हुए थी मेरी माँ ने, वो रोजाना तिलावत करती, झाड़ू दे रही है कुरान पढ़ रही है, बर्तन धो रही है कुरान पढ़ रही है, हांडी बना रही है कुरान पढ़ रही है। मैं वो सुनता रहा, जब माँ की गोद में आया फिर भी मेरी माँ ने इन 10 पारों को रोजाना पढ़ती थी, तिलावत करती थी। मैंने इतना कुरान सुना कि ये 10 पारे मुझे जुबानी याद हो गए। पहला मुदरिसा बच्चे के लिए माँ की गोद है। माँ की गोद से अगर अच्छा सबक मिल गया तो बच्चा नेक बनेगा, वक़्त का वलीउल्लाह बनेगा। अगर माँ की गोद से कानों में गाने डाले गए, कानों में बेहयाई डाली गई, फहाशी डाली गई और बेगैरती और गाली गलौज डाला गया, ये गुलकार तो बनेगा, वक़्त का वलीउल्लाह नहीं बन सकता। फिर माँ ने अल्लाह की जात पे यकीन बनाया। बच्चा पढ़ के आता, अम्मा जी रोटी दो, कल मुसल्ला बिछाओ, नमाज पढ़ो, अल्लाह से मांगो, रोटी अल्लाह देगा। बच्चे ने मुसल्ला बिछाया, नफल पढ़े, अल्लाह से मांग रहे, माँ ने रोटी पकाई और बिस्तरों में छुपा दी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने दुआ मांगी और कहा, अम्मा ने तलाश करो, बेटा मिल जाएगी। वो देखा बिस्तर में रोटी थी, उठाई खा ली, रोजाना कहीं मामूल बन गया। एक दिन माँ रिश्तेदारों की तरफ चली गई, रास्ते में लेट होगी, और कहा, बेटा आज मदरसे से आएगा, रोटी देखेगा, रोटी नहीं होगी, मैंने तो पकाई नहीं है। और माँ ने जो रब की जात पे यकीन बनाया वो टूट जाएगा। अल्लाह से दुआ करती हुई रोती हुई आ रही है, या अल्लाह मेरे बेटे का यकीन न तोड़ना, मेरे बेटे का यकीन न तोड़ना। दौड़ के आ रही है, तेजी के साथ आ रही है, और आके देखा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सो रहा है मजे से। उठाया, बेटा रोटी खाई? हाँ अम्मा जी खाई, और आज ऐसी मजे की रोटी थी आज तक नहीं खाई। अम्मा ने दिल में कहा, पहले मैं पकाती जो आज तुझे अल्लाह ने डायरेक्ट तुझे खिलाई, जन्नत से आई थी। तो ये यकीन बनाया, फिर वक़्त के वलीउल्लाह बने। इंतकाल होने का वक़्त करीब आया तो कुछ नसीहतें लिखी कि मेरा जनाजा वो पढ़ाए जिसके अंदर 3 शर्तें पाई जाती हो, कि जिंदगी में उसकी नमाज तहज्जुद कभी कज़ा ना हो, और जिंदगी में किसी गैर महरम पे उसकी नजर कभी ना पड़ी हो, और तीसरी शर्त, कभी उसकी असर से पहले की सुनते कज़ा ना हुई हो। बड़ी सख्त शर्तें हैं कि मेरा जनाजा वो पढ़ाए जिसकी जिंदगी में नमाज तहज्जुद कभी कज़ा ना हुई हो, जिसकी जिंदगी में कभी किसी गैर महरम पे नजर ना पड़ी हो, और असर के पहले वाली 4 सुनते बोलो कभी कज़ा ना हुई हो। आज तो हम रास्ते में जाए तो गैर महरम पे नजर पड़ जाती है, बाजार में जाए गैर महरम पे नजर पड़ जाती है, तहज्जुद की नमाज तो अक्सर कज़ा हो जाती है, और असर के पहले वाली सुनते कौन पढ़ता है? गैर मौक़िदा जी, कोई नहीं जरूरत। फरमाया वो नमाज जनाजा पढ़ा है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का नमाज जनाजा पड़ा हुआ है, कोई नहीं आ रहा। हाफिज, उलमा, अज़किया, सूफिया लाखों का मजमा जनाजा पढ़ने के लिए आया, लेकिन मुसल्ले पे कोई नहीं आ रहा, क्योंकि ये तीनों शर्तें नहीं पूरी हो रही। आखिर में शाम के टाइम से पहले एक बंदा आया जिसने चेहरा छुपाया हुआ है, वक़्त का बादशाह है, आया और शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के चेहरे से कपड़ा हटाया और कहा, तूने मेरी जिंदगी का राज फाश कर दिया, काश तू ये जिंदगी मेरी जिंदगी का राज फाश न करता, मैंने ये तीनों इबादतें अपने लिए रखी हुई थी। और फिर मुसल्ले पे आके ऐलान किया, जब से मैं जवान हुआ कभी किसी गैर महरम पे मेरी नजर नहीं पड़ी, कभी मेरी नमाज तहज्जुद कज़ा नहीं हुई, कभी असर से पहले के सुनते मेरी कज़ा नहीं। ये वक़्त का बादशाह था। जब बादशाह ऐसे हो तो रियाया पे क्या असर पड़ता होगा? आजकल के बादशाह तो बदमाश अय्याशियां करते हैं, देखते ही महंगाई कहां पर पहुंच गई, तेल किस हद तक महंगा हो गया, गरीब बंदा कहां जाए। तो ये बादशाहों की अय्याशी है जिसका असर रियाया पर पड़ रहा है। बादशाह नेक हो, रियाया में बरकत होती है। बादशाह खराब हो जाए, उनकी नीयतें खराब हो जाए,
तो कुएं तक सूख जाते, फलों में रस सूख जाता है। तो मेरे भाइयों, ये नेक बंदों की अलामतें अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाई। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, जो अल्लाह के वली होते हैं उनकी रातें बिस्तर पे नहीं गुजरती, उनकी रातें मुसल्ले पे गुजरती है, सजदे में गुजरती है, क़याम में गुजरती है। और आगे फरमाया वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा काना गरामा, जो अल्लाह के वली होते हैं वो अल्लाह से दुआ करते हैं, जहन्नम की आग से डरते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, या अल्लाह हमसे जहन्नम का अज़ाब फेर देना। और आज के ये वलीउल्लाह बने पड़ते जो है, ये क्या दर्स देते हैं अपने मुरीदों को? कोई जरूरत नहीं नमाज पढ़ने की, असी जानिए तो थोड़ी नमाज जाने, कहते हैं ना नहीं, कोई जरूरत नहीं नमाज पढ़ने की, कोई जरूरत नहीं जन्नत मंगण की, असी जानिए तो जन्नत जाने तो भज के मार देना है। लेकिन जो अल्लाह के वली होते हैं वो ऐसी बातें नहीं करते, वो खुद अल्लाह से मांगते हैं रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, या अल्लाह हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा। तो मेरे भाइयों, ये अल्लाह के वलियों की अलामतें हैं। अगर ये अलामतें पाई जाए तो वली है, अगर ये अलामतें ना पाई जाए तो वला जो है वली नहीं हो सकता। तो उलमाए किराम ने लिखा है आजकल वली बनना आसान है, जो फराइज की पाबंदी कर ले, हक हलाल कमाने वाला हो और गुनाह से बच जाए, वो वक्त का वली है, वो वक्त का वली। जो फराइज का एहतिमाम करे, हक हलाल कमाए और गुनाह से बच जाए, वो वली है, अल्लाह ताला उसको अपने औलिया में उठाएगा। तो ये मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हम अल्लाह के वली बनने की कोशिश करें। इसका आसान तरीका ये हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है, सबसे बड़ा इबादत गुजार कौन है? फरमाया सबसे बड़ा इबादत गुजार वो है जो गुनाहों को छोड़ दे, जो गुनाहों को छोड़ दे, ये सबसे बड़ा इबादत गुजार है। गुनाहों को छोड़ दे, फराइज की पाबंदी और हक हलाल कमाना, ये चीजें इख्तियार जो बंदा कर लेगा वो इंशाअल्लाह वक्त का वली है। अल्लाह ताला हम सब